Hi kids, welcome to my channel. Let's learn some colors. Okay, come on. This color, red color. This is blue. This one, silver. This is green. Pink color, yellow color, blue color, डीप ब्लू कलर, ये लाइट ब्लू है, और ये है लास्ट वन लाइट पिंक कलर. ओके, लेट्स ड्रॉ. टुडे हम लोग आज क्या बनाएंगे? आज क्यूट सा एक स्लीपर बनाते हैं. रेनी सीजन में क्या यूज़ करते हैं? स्लीपर. ये कौन सा कलर बच्चों? रेड ग्लिटर पेन.